Mpendwa katika Bwana, jambo, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Miujiza ya kweli inapatikana ndani ya Yesu Kristo. Nilitaka nikuambie kitu kimoja, ya kwamba mbali na Yesu Kristo hakuna miujiza. Changamoto ambayo tunapitia katika ulimwengu wa leo, watu wanapenda miujiza. Dunia leo inakumbwa, wanapenda watabiriwe, wanapenda wajue kesho yao, lakini wakisahau ya kwamba miujiza ya kweli ni ndani ya Yesu. Ndio maana unaona watu wanaenda kwenye wafumu, wakipenda wajue kesho yao, wakipenda wabarikiwa, wakipenda waishi maisha nzema. Unaona watu wanaenda kwenye prophet, wanaenda kwenye mashambre de priere, wakitafuta mibaraka, wakitafuta miujiza, miracle, wakisahau ya kwamba ndani ya Yesu ndiye kuna miujiza ambayo ni miujiza ya kweli, ni ndani ya Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu ya Yohane sura 1:12, Biblia inasema kwamba wote ambao wamepokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wana uwezo. Tuna uwezo wakati tumempokea Yesu Kristo. Miujiza ya kweli ndani ya Biblia. Wakati unaposoma Biblia, Mungu atajifunua kwako. Ndio maana nataka nikuambie kitu kimoja, kwamba usidanganywe. Biblia inasema kwamba watu wangu wamepotea kwa kukosa maarifa. Mpendwa, usipotee. Watu wanapenda miujiza wakisahau ya kwamba ni Yesu ndiye muujiza ya kweli. Ni mfano ya mtu ambaye anaenda kubusheri, anauza nyama 1 kilo, iko na makuta ya 1 kilo. Kisha akishapana 1 kilo, kuliko areklame nyama, anakuwa na reklame matabishi. Unaona mtu anareklame matabishi, nipatie matabishi yangu niende, kuliko areklame nani 1 kilo. Na leo watu wengi wako vile. Kuliko wareklame Yesu Kristo, wanareklame matabishi, wanareklame miujiza, wanapenda watabiriwe, wanapenda wabarikiwe, lakini wanasahau ya kwamba baraka ya kweli, miujiza ya kweli ndani ya Yesu. Ndio maana wanaenda kwenye wafumu, wanaenda kwenye mashambre de priere. Kuna siku, nina mfano ambao nataka nikuambia kwamba watu wanapotea. Kuna siku ambayo tulienda kwenye chambre de priere avec walituma mtepe, tuone tumika avec groupe. Alors tukaona prophet akaanza tabiri, shewa chere. Tukajiuliza, nikanyota ule ambaye alikuwa pembeni yangu, nikamuuliza, est-ce que vous entendez ce que l'autre dit, le prophète dit? Kuna sema chere, est-ce que vous écoutez vraiment? Na yeye akaniambia kosa na mimi siku nasikia bia. Tena narudilia kabisa, na ana martele, anakazia sana. Tukaelewa kwamba watu wamepotea katika kukosa maarifa. Chewa ni kusema alphabet hébraïque ni voyelle. Mais kwa sababu wamesema mulugha Hebraiki, c'est que les gens ne comprennent pas, watu wamedanganywa. Ndio maana acha nikwambia kwamba Mungu atakukuta kwenye huko. Kama uko Msebeka, baki pale. Kama uko Katoliki, kama uko Sepaki, uko dini gani, baki pale, kwa sababu Mungu atakukuta kwenye huko. Lakini siri ni moja, ni kupokea Yesu Kristo, ni miujiza tosha. Basi tubarikiwe na Bwana. Amen.